Pozdrav ekipa. Danas se neću voziti, ali bilo je mi par upita onak zanimljivih što se tiče kako odrađujem zvuk. Još to nije savršeno, mislim da nikad neće ni biti, ali ćemo se potruditi da bude onako, što bolje može biti, ne? Ali pokazat ću vam s čim se mi borimo. Ovako ekipa, kada imam nekakvo solo vožnju ili kada samostalno pričam ili kada njoj prestane raditi mikrofon, koristim klasičnu bubicu, kako bi to rekli, gdje dobijamo dosta kvalitetan zvuk, od Sonya je, i naime baš model, kratica modela je ECM-LV1, znači prilagodljivi stereo mikrofon, tako da hvata obostrano i to radi vrlo dobro. Sad neko kaže, bude mislio kao, dosta je velik za unutar kacige, pa realno i nije, jer izbjegavam stavljati mikrofon tu, uvijek ga stavljam tu negdje sa strane. Budem vam pokazao na primjeru na kacigi kako to izgleda, a što se tiče ovog mikrofona ostavit ću opis kompletnoga u videu. Naravno, da bi njega spojili, neizostavan je media mod koji se mora dodatno naravno kupiti kod GoPro-a, kako bi dobili znači priključak za utor, mali jack, kako bi se to reklo, da bi to radilo kako spada. Znači sa media modom imamo više opcija, znači koristiti od media moda mikrofon, znači prednji, zadnji ili obostrano, i znači ovaj mikrofon koji sam sad trenutno priključio, čisto da nadodam, znači ovo je samo zaštita od vjetra kao dodatna spužvica koja se može znači i skinuti i postaviti kako na njega. Ok, ima posebne spužve koje dolaze ko nema media mod, znači kompletnu spužvu možete obući unutra da se smanji zvuk. Vjerojatno da to postoji za sve druge modele kamera, da se što više apsorbira taj šum vjetra ili svačeg nečeg, pa relativno to i uspijeva u nekim trenucima. Ok, idemo dalje. Kako se čujemo ja i Slađana? Znači, uzeo sam od jedne druge firme, preko AliExpressa, naravno, bože moj, bez naših prijatelja Kineza, ne bi ništa od toga ni bilo, s obzirom da su cijene prihvatljivije nego bilo šta markirano kod nas. Koristimo jednu firmu njihovu, koja se zove, nadam se da ću dobro izgovoriti, Boya, piše se B-O-Y-A, i koja dolazi u kompletu sa jednim prijemnikom i dva predajnika. Samo malo da vidim gdje sam stavio. Ok. Jedan predajnik. Ok. I još jedan predajnik. Samo ovaj ima u zaštitu od vjetra, ima i ovaj, ali pošto ga koristim na drugi način koji ću vam sad pokazati, pa sam skinuo jer mi zaista ne treba. Ovaj koristi Slađana. I prijemnik, znači glavni modul koji prima zvuk, koji se kači na GoPro, to jest media mod, ovako. I jackom se uključuje u znači ovaj utor, tu. Kablovi kao i obično malo smetaju, ali ih minimiziramo koliko god se može. I to je to od nekakvog podešavanja. Na njemu imamo znači mogućnost stereo zvuka, znači oba dva kanala. Mogućnost uključivanja šumova sa strane samo da prima vaš glas, no to je onda malo čudno
imam u jednom videu gdje je zvuk dosta izobličen, onda ne zvuk nas kao govornika, nego zvukovi svi sa strane, pa se treba dosta poigrati da se to očisti i svašta nešto. Na klasičnim predajnicima, dakle, postoji vrlo jednostavno dodatan ulaz za mic koji ja upotrijebim, znači, za priključenje bubice. Znači, u ovom slučaju ide ovako. Ovo ide, klasika, u džep od jakne, pošto se nikad ni ne skidam od jakne, i ovo dolazi naravno u kacigu. Zašto sam to upotrijebio? Zašto ovo samo ne stavim u kacigu? Jel može, ima dovoljno mjesta da i to stane u kacigu, jer kod slađane mi tako stoji i zvuk njezin je u 95% slučajeva super, kristalan. Kod mene iz nekog razloga se desilo to da zvuk nije dobar. Znači, nije baš najbolji. Zašto? Zaista ne znam. Jer pozicija mikrofona i kod mene i kod nje je bila ista, identična. Razlika, znači iste su i kacige, da se razumijemo, sve isto. Razlika je jedino bila, šta je? Meni to, recimo, stoji tu, a ovo stoji tu. Ono što sam ja pretpostavio da nije možda prevelika blizina predajnika i prijemnika, pa zato se stvara distorzija u zvuku. A kod nje ne. Znači, kod nje koja je 30, 40, 50 metara iza mene, 10 metara, nebitno, zvuk je fantastičan. Bilo da se ona dere, da glasno priča, da tiho priča, a uvijek priča glasno, ali njezin zvuk je bio super. Onda sam došao na ideju da probam, znači, spojiti bubicu u njega, da njega izbacim van, samo da vidim da li ću dobiti bolji zvuk. Dobio sam bolji zvuk, nema distorzije u glasu, ali se još uvijek treba malo poigrati s njim. Znači, postavke samog mikrofona, ne, unutar kacige, sad ću vam pokazati, pošto je ovo flip up, pa imamo malo igranja. Nalazi se, ne znam sad koliko ćete vidjeti na ovom tu dijelu, tu je zaljepljen jedan čičak traka koja dolazi, znači on dolazi samo ovdje, se fiksira, i kako je sa čičkom, on je fiksan, znači on se ne miče nigdje, znači, a jednostavno se makne van. Okay? Na isti način, na istom mjestu mi je bio i sam uređaj, ali sam imao veliku distorziju zvuka, tako da sam uspio tu distorziju riješiti sa bubicom, koja sama po sebi radi fantastično. Znači, to nemam uopće prigovora nikakvog. A ako vi imate kakvo bolje rješenje, slobodno mi ostavite u komentaru, a ja trenutno ono što sam našao, to je ovo što mi radi sasvim ok. Za sad. Sad se treba još poigrati malo sa nekakvim postavkama, jer ove verzije šta ja imam, nemaju mogućnost, nazovimo to, sofisticiranog podešavanja po modulu. Znači, doslovce, ti ga upališ, primjerice. Malo. Ok, oni sad blicaju. Dobro. I na glavnom prijemniku isto upalite i kad se sinhaju, to je to. Svijetli konstantno plavo, znači da su umreženi, upareni, kako god želite, i nema više šta čačkanja. No, šta je problem? Problem je što ne možete podešavati glasnoću, morate testirati. Znači, glasnoća se podešava preko ovih tu gumbića, ne znam koliko vidite. I kada dođete do kraja dolje, do maksimalnog smanjivanja ili do maksimalnog pojačavanja, 1, 2, 3, sad je maksimalno smanjeno. Ok. I sad idete do kraja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, znači 8 je maksimalno do gore. I onda morate naći
Kada ste u kacigi, najbolje mogući zvuk koji da vam ne ode glas previše u distorziju. Ok? Sad mi se smanjilo svjetlo, ali evo sad ću probati sa 4, pa ću probati sa 5. Kako je kolega rekao, znači treba iskušavati hrpu položaja u kameri i igrati se sa zvukom dok ne dobijete ono najbolje što možete dobiti. Razlika je od kamere do kamere. Mene trenutno ovo za sad zadovoljava. Volio bi da možemo probati nešto još puno kvalitetnije, gdje imaš više opcija za podešavanje, svašta nešto, ali ovo za sada radi mi savršeno. Znači probali smo i testirati ovako kad imamo, nazovimo to intervju, ja sam negdje, ona čita nešto ili objašnjava, to radi savršeno, kažem. I ovo što se tiče motora, komunikacije je super. Probao sam spojiti našu direktnu komunikaciju, pošto 12 ima mogućnost spajanja, ali je problem što uključi samo jednu, ne možeš imati oba dvije spojene, tako da mi ovo za sada radi super kad idemo nas dvoje se voziti. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno postavite dolje u komentarima, pokušat ću odgovoriti najbolje što znam, a nadam se barem malo da sam pomogao nekome koga zanima. Kažem, ovo je, ajmo reći, nekakav početnički set koji nije stvarno skup. Na Aliju je bio neki 38-9 eura. To je dosta novaca. Ali gle, bolje dati to pa probat nego dati ne znam koliko onaj mic dođe od DJI-a ili? Nisam sad siguran. Uglavnom dođe $299, to je dosta novaca. Tako da onak, za nekakav test usporedni, samo da vidimo kako to funkcionira, ja sam vrlo zadovoljan. Nemam šta skrivati, nije velika cijena, da se naći povoljnije, možda sam treba gledati kad imaju koje kakve akcije i svašta nešto, pa odradi super. Baterija drži dosta dugo, cca 5 sati mi drži baterija na njima, pune se preko USB-C-a, tako da to nije isto problem, vrlo brzo se napune i dosta dugo drže. Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan. Kao što sam rekao, za bilo koja pitanja, dolje u komentarima. A šta reći drugo nego vidimo se u nekoj drugoj avanturi, u nekom drugom videu, u nekom drugom tutorialu. Pretplatite se, lajkajte i stisnite zvonce. Pozdrav ekipa!